En la primera parte de la serie de alabanza y sacrificio, So the first part of our series of worship and sacrifice, platicamos que los sacrificios de animales por el pecado bajo el antiguo pacto we talked about how the sacrifices of animals under the old covenant no solamente no podían perdonar los pecados, couldn't not only not forgive us of our sins, sino que bajo el nuevo pacto esos sacrificios ya eran obsoletos, but now under the new covenant, those sacrifices became obsolete. porque el único sacrificio que puede perdonar los pecados es el sacrificio de Cristo. Because the only sacrifice that can bring forgiveness of sins is the sacrifice that Christ made. Esos sacrificios de animales fueron solo sombra de aquello que había de venir. Those animal sacrifices were just a shadow of what was to come. Solo apuntaban al único y verdadero sacrificio, el de Cristo Jesús. They pointed to the one true sacrifice, which was Christ Jesus himself. Es por eso, o por medio de ese sacrificio perfecto, que nos son perdonados nuestros pecados. And it's through that perfect sacrifice that our sins are forgiven. Como dice Pablo, a todo aquel que cree, As Paul says, everyone who would believe, al judío primeramente y también al que no es judío. first the Jew and then later the non-Jew. Pues a diferencia del sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo, In difference to the high priest who would come into the holy place one time a year, Cristo entró al santuario celestial una vez y para siempre. Christ came into that holy of holy places once and for all. Por lo tanto, no hay más sacrificio de animales que ofrecer. Therefore, there is no longer the need to offer animal sacrifices. Ya no hay sacrificio por el pecado. There's no longer sacrifice for sin. En nuestro pasaje de esta serie de Hebreos 13:15, In our passage, our scripture for this series in Hebrews 13:15, leemos: we read, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. the fruit of lips that openly profess His name. Terminábamos la semana pasada con la pregunta: We finished last week asking ourselves, ¿requiere Dios aún sacrificios de sus hijos? does God still require sacrifices of His children? La respuesta es sí. And the answer is yes. No sacrificios de animales, Not animal sacrifices, sino sacrificios de alabanza. but sacrifices of praise, of worship. Hay cuatro cosas que veremos en el verso 15. There are four things that we will look at in verse 15. Hoy veremos tres nada más. Today we will look at three of those. Cuatro cosas que nos enseña el verso 15. There are four things that verse 15 teaches us. Número uno, Number one, la palabra nos dice que debemos ofrecer sacrificios a Dios. that the word tells us that we should offer sacrifices to God. Número dos, Number two, nos dice que debemos hacerlo continuamente. we are told to do it continuously. Y número tres, Number three, nos dice que lo hagamos por medio de Jesucristo. we're told to do it through Jesus Christ. El punto número cuatro And point number four es el propósito final por el cual ofrecemos estos sacrificios a Dios. is the final purpose for why we offer these sacrifices to God. Y de eso hablaremos en otra ocasión. And that we'll speak on another occasion. Así que la primera cosa que vemos en este pasaje So the first thing we see here in this verse es que debemos ofrecer sacrificios de alabanza. is that we should offer sacrifices of praise. La pregunta entonces es, ¿qué es un sacrificio? The question then is, well, what is a sacrifice of what is the sacrifice? Mejor aún, ¿qué es un sacrificio de alabanza? Or better yet, what is the sacrifice of praise? A simple vista, los términos sacrificio y alabanza como que no están muy relacionados. And when we just look at it, briefly, it kind of seems like sacrifice and praise don't really go together. Como que son cosas opuestas.
they're kind of like opposites. Porque por un lado, sacrificio implica dolor, implica algo que te cuesta, que te esfuerzas. You know, for on one side, sacrifice kind of means pain or something that's hard or something you have to give up. Y la alabanza, por otro lado, significa algo fácil de hacer. But praise, on the other hand, seems like it'd be something easy to do. ¿Verdad que es fácil alabar a Dios? Isn't it easy to praise God? Especialmente cuando todo va bien. Especially when things are going well. Cuando pensamos en la alabanza, pensamos en el agradecimiento que brota del corazón. And when we think, when we start, you know, we're thinking about that praise that comes out of an overflowing, grateful heart. Eso es fácil de hacer. And that's easy to do. Pero el sacrificio implica más trabajo hacerlo. But a sacrifice implies something that is harder to do. Pues el escritor de Hebreos junta las dos cosas, los dos conceptos. So here we have the author of Hebrews putting these two together. Entonces, ¿qué significa presentarle a Dios un sacrificio de alabanza? What does it mean then to offer God a sacrifice of praise? Si alabamos a Dios cuando todo va bien, If we praise God when everything's going okay or good, cuando somos agradecidos con Dios de una manera natural, when we are grateful to God naturally, cuando hablamos de todo lo bueno que Dios es, we're talking about all the good that who God is, ¿verdad? Eso es alabar a Dios. that is to praise God. Y eso no nos cuesta nada, es fácil hacerlo. And that is easy to do. No es un sacrificio, It's not a sacrifice. es alabanza, It's praise, pero no es sacrificio. but it's not a sacrifice. Vamos a ver tres cosas que implican un sacrificio de alabanza. We're going to look at three things that imply a sacrifice of praise. Si quieres anotarlas, te animo a que lo hagas. And I would encourage you to write these down. Un sacrificio de alabanza A sacrifice of praise implica entregárselo todo a Dios. implies giving everything to God. Implica rendirle a Dios algo que para ti significa mucho valor. It implies giving something to God that is very important or valuable to you. ¿Recuerdas cuando Abraham ató a su hijo Isaac en el altar para ofrecerlo a Dios? Do you guys remember when Abraham tied his son Isaac on the altar and he was about to sacrifice him? Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo. Abraham was willing to sacrifice his one and only son. Abraham era un hombre muy rico. He was a rich man. Tenía muchas tierras y mucho ganado. He had a lot of land and a lot of cattle. Pero su hijo, su único hijo, valía más que todas las posesiones que él tenía. But his one and only son was way more valuable than all those things. Y cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, And when God said to Abraham, give me your son, Abraham no dudó en entregarle su único hijo a Dios. Abraham never doubted in giving up his one and only son to God. Un sacrificio de alabanza. A sacrifice of praise. Algo que le rindes a Dios que para ti es muy valioso. It's something that you surrender to God, something very important or valuable to you. ¿Qué es aquello que tú consideras valioso en tu vida So what is it for you that is very valuable to you? que podrías entregarle a Dios como un sacrificio de alabanza? Something that you could give to God as a sacrifice of praise. Piensa en ello un minuto. So think about that for a minute. ¿Qué es aquello que tú consideras de mucho valor para ti What is something that's very valuable for you que podrías entregarle a Dios como un sacrificio de alabanza? that you could give to God as a sacrifice of praise? Porque un sacrificio de alabanza es eso, Because that's what a sacrifice of praise is. entregárselo todo al Señor, To give everything over to God. rendirle a Dios algo que para ti vale mucho. Give God something that is very important to you. Número 2, Number 2, ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios so to give a sacrifice of praise to God es entregarnos nosotros mismos a Dios. is to give ourselves to Him.
Un sacrificio de alabanza a Dios es entregarnos nosotros mismos a Dios. A sacrifice of praise is to give ourselves over to God. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, So in 2 Corinthians chapter 8, el apóstol Pablo relata cómo la iglesia de Macedonia, the Apostle Paul's relating how the church in Macedonia, aunque era una iglesia pobre, even though it was a very poor church, su pobreza sobreabundó en riqueza y liberalidad. even out of that poverty came this amazing generosity to give. Porque cuando Pablo estaba recolectando dinero para llevar a los hermanos de Jerusalén, And when Paul was collecting money from the brethren to take to Jerusalem, Pablo no tomó en cuenta a los hermanos de Macedonia. Paul was not actually taking into account the brethren from Macedonia. Pablo entendía la condición en la que ellos vivían He understood the conditions that they were living in. y no les impuso a los ojos de Pablo la carga de que ellos también ayudasen para los hermanos de Jerusalén. And Paul did not want to put this burden on them and be a part of giving for the offering that was going to Jerusalem. Pero cuando estos hermanos de Macedonia se enteraron, But when these brothers and sisters from Macedonia found out what was happening, dice Pablo que le insistieron tanto a Pablo Paul says that they insisted and insisted, que le rogaban they were begging participar de este privilegio de ayudar a los hermanos de Jerusalén. They were begging for the opportunity to participate in the blessing of giving to the church in Jerusalem. Y dice Pablo And Paul says que los hermanos no solamente dieron de acuerdo a sus posibilidades, not only did they give according to their needs or Sino their que- possibilities, sino que dieron más allá de sus posibilidades. but they gave beyond what they were able to give. Y por si esto fuera poco, And if that weren't enough, Pablo dice que mientras los hermanos de Macedonia se preparaban para para dar esta ofrenda, Paul says as they were getting ready to take the offering, ellos estaban pasando por un momento de prueba y de tribulación que estaba causándoles aflicción. Paul says that these brethren were going through moments of affliction and persecution in that time. Lo más fácil The easiest thing habría sido pensar en ellos mismos en esos momentos. would have been for them to think about themselves. No solamente no tienen los recursos, Not only do they not have the resources, pero están pasando por un momento de aflicción. but they're going through times of affliction. ¿Quién tiene tiempo para ayudar a otros cuando está pasando él mismo por una situación difícil? Who has the time to help someone out when they're going through the same thing? Los macedonios. The Macedonians. No solamente ellos ofrendaron más de lo que Pablo esperaba, And not only did they give an offering of more than what Paul expected them to, sino que dice Pablo que en medio de la prueba y de la pobreza, but Paul says in the midst of the trial and the poverty, ellos entregaron su ofrenda con gozo. they gave their offering with joy. ¿Por qué? Why? ¿Qué hizo posible que ellos tuvieran esta actitud de generosidad y de alegría? What made it possible for them to give with this attitude of joy and contentment? Dice el verso 5. Verse 5 says, 2 Corinthians 8, verse 5. Dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. And then by the will of God also to us. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Se dieron primero ellos mismos a Dios. So they first gave themselves to God. Cuando ellos se dan primero a Dios, no les cuesta trabajo desprenderse aún de aquellas cosas que en ese momento para ellos son muy valiosas. And because they first gave themselves to God, it was not hard for them to let go of those things
and give them to others. sino que las presentaron a Dios como sacrificio de alabanza. And they presented these things as a sacrifice of praise to God. ¿Le hace sentido? Does that make sense? ¿Nos damos cuenta? Do we see that? Un sacrificio de alabanza entonces es entregarnos nosotros mismos a Dios. A sacrifice of praise is to give ourselves over to God. Y dice Pablo, no como lo esperábamos, ni nosotros esperábamos esa ofrenda y el gozo con que lo hicieron. And Paul says, well, this is not what we expected. It exceeded our expectations, the amount they gave and the joy they gave it with. Pablo esperaba una ofrendita, Paul was expecting just a little offering. pero los hermanos dice que dieron con tanta liberalidad que Pablo y sus compañeros se llenaron de gozo también. But the brethren gave with such joy and so much that it was such a blessing. Entregarse a sí mismos significaba que ellos se consagraron a sí mismos y consagraron lo que ellos estaban dando. So as they gave themselves to the Lord, they consecrated themselves and consecrated what the offering that they were giving. No guardaron nada para sí, They didn't hold on anything for themselves, sino que sentían que todo le pertenecía a Dios y así es. but they believed that everything belonged to God, and so that's how it is. Sí, sabes, el principio de la mayordomía cristiana es que todo le pertenece a Dios. And the principle of Christian stewardship is God, everything belongs to God. Todo lo que tú tienes no es tuyo. Whatever you have was not actually yours. Así decimos, mi casa, mi carro, mi esto, mi lo otro, no es tuyo. Yeah, we say my house, my car, my this, my that, but it's actually not yours. Dios lo puso en tus manos para que se lo administres. God gave it to you so that you would administrate it well. Y cuando tú entiendes que esto es de Dios And when you're able to understand that this is from God, y te rindes a Él primero, and you first surrender to Him, entonces lo entregas a Dios como un sacrificio de alabanza. then you give it to God as a sacrifice of praise. Y dice Pablo, y también se entregaron a nosotros, Paul says that they also gave themselves over to us. buscando hacer la voluntad de Dios. They were seeking to do the will of God. Entonces su servicio no fue solo para los hermanos en Jerusalén, sino para Pablo y sus compañeros. So their service was not only to the brethren in Jerusalem, but also to Paul. Se desmidieron en atenciones para Pablo y sus compañeros cuando estuvieron en Macedonia. And when they were in Macedonia, they took care of Paul and his companions' needs. ¿Cuáles son aquellas cosas que le podemos ofrecer a Dios como un sacrificio de alabanza? So what are some things that we could offer to God as a sacrifice of praise? Aquellas cosas que consideramos valiosas. Those things that we consider valuable or important. Vamos a hacer algo. Let's do something. Vamos a tomarnos un minuto. Let's just take a minute. Hace rato dije un minuto igual, pero ahora sí un minuto. I said that a little bit ago, but let's actually take a minute. Tú que estás en casa, tómate un minuto también. If you're watching from home, take a minute as well. Y preguntémosle a Dios, And let's ask God, Señor, Lord, ¿qué cosas me pides que entregue a ti como sacrificio de alabanza? what is it that you may be asking of me to give over to you as a sacrifice of praise? Preguntémosle al Señor, pregúntale ahí donde estás. So ask God right there where you're at. Señor, ¿qué me pides que te entregue como sacrificio de alabanza? Lord, what are you asking me to give over to you as a sacrifice of praise? El Señor va a ir trayendo a lo largo de esta prédica y de este tiempo las cosas que tú debes entregarle a Él como sacrificio de alabanza. And the Lord will be revealing to you through this service and throughout the day those things that He wants you to surrender to Him. Padre, revélanos, Señor. So Lord, just reveal to us. Revélanos lo que tú quieres que te rindamos a ti como un sacrificio de alabanza. Reveal those things that you would want us to surrender to you as a sacrifice of praise. Padre, examina nuestro corazón. Examine our hearts, Father. Habla, Señor, a nuestra vida. Lord, speak to our lives. Háblanos, Señor. Speak to us, Lord. Que tu palabra sea clara en nuestra vida, Señor. Lord, would your word be clear in our lives?
para que seamos obedientes a este mandamiento so that we would be obedient to this commandment de ofrecerte a ti, Señor, continuamente sacrificios de alabanza. to continually offer sacrifices of praise to you. Aquellas cosas que el Señor te revele, apúntalas Whatever the Lord may be revealing to you, just write that down y ponle fecha. and write the date. Apúntalas y ponle la fecha. Take note of these and write the date. Ya no podemos ofrecer animales. We can no longer offer animals. ¿Qué cosas podemos ofrecerle a Dios como sacrificio de alabanza? What can we offer to God as a sacrifice of praise? ¿Será que podamos ofrecerle a Dios como sacrificio de alabanza el fruto de nuestro trabajo? Maybe we could offer as a sacrifice of praise to God the fruits of our work. Dios nos bendice, ¿verdad? Con trabajo. God blesses us with work, right? ¿Será honesto y justo entregarle ese fruto de nuestro trabajo a Dios como un sacrificio de alabanza? Wouldn't it be just and right to offer our work, to the fruit of our work as a sacrifice of praise to God? Porque si algo nos cuesta es desprendernos del dinero. Because if there's something that is hard for us, it's to let go of money. Pero si primero nos damos nosotros mismos a Dios, But if we first give ourselves to God, entonces reconocemos que todo lo que tenemos, incluyendo nuestro dinero, le pertenece a Él. and then if we give ourselves to God first, we recognize that everything that we have, including our money, is God's. Y entonces tendremos la actitud de los macedonios. Then we would be like the Macedonians. Daremos con gozo y con liberalidad. We would give generously and with joy. Porque por allá en el Salmo 24:1 dice la palabra: In Psalm 24:1, the word tells us, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. the earth and everything in it is of the Lord. El mundo y todos los que viven en él. The world and everyone who lives in it. Todo es de Dios. Everything is Todo of le God. pertenece a Él. And everything belongs to Y si Him. nosotros nos entregamos primeramente a Dios, And if we give ourselves to God first, vamos a poder desprendernos de aquello que consideramos valioso con gozo y con liberalidad. then whatever we consider important or valuable in our lives, we'll be able to let go of joyfully and generously. ¿Será que podemos ofrecerle a Dios nuestro tiempo como un sacrificio de alabanza? Maybe we could offer God our time as a sacrifice of praise. Todos tenemos 24 horas. We all have 24 hours in a day. A veces quisiéramos que el día tuviese 36 horas. Sometimes we wish our days had 36 hours. Y decimos, no me alcanza el tiempo. We often find ourselves saying, I don't have enough time. Pero todos tenemos el mismo tiempo. But we all have the same amount. Y Dios también es dueño de nuestro tiempo. God is also the owner of our time. Grabémonos eso en la cabeza. So let's remember that. Dios también es dueño de nuestro tiempo. God is the owner of our time. ¿Qué haces con el tiempo? What do you do with your time? Dice Efesios 5, Ephesians 5 says, del 15 al 17. 15 through 17, Por tanto, tened cuidado cómo andáis, be very careful then how you live, no como necios, not as unwise, sino como sabios. but as wise. ¿Qué significa tener cuidado en la manera en que vivimos? What does it mean to be careful how we live? ¿Qué significa no vivir como necios, sino como sabios? What does it mean to live as wise and not unwise? Aquí no lo dice el verso 16. Here we're told in verse 16, Aprovechando bien el tiempo. making the most of every opportunity. Aprovecha bien el tiempo, dile a la persona que está junto a ti. So tell the person beside you, take advantage of every opportunity. Aprovecha bien el tiempo. Take advantage of every opportunity. No desperdicies tu tiempo. Do not waste your time. Ofréceselo al Señor como un sacrificio de alabanza. Offer it to the Lord as a sacrifice of praise. Así entonces, dice Pablo, Then Paul says,
entended cuál es la voluntad de Dios. You will understand what God's will is. No sean necios. Do not be foolish. Los días son malos. The days are full of evil. Pablo dice, los días son malos, hace 2000 años. 2,000 years ago, Paul said that the days are evil. Hoy lo dirían, ¿verdad? He would say it as well today. Los días son malos ahora, ciertamente. And surely the days are full of evil today. El tiempo vale oro, Time is worth gold, pero el tiempo es de Dios. but time is of God. Ese tiempo que nosotros llamamos tiempo libre, And the time that we call free time no es tiempo libre. isn't free time. Todo el tiempo es de Dios. Every time throughout the day belongs to Cuando God. estás ocupado y cuando estás de ocioso, ese tiempo es de Dios. Whether you're busy or whether you're being lazy, that time belongs to God. El tiempo le pertenece. Time belongs to Him. Entreguémoselo a Dios como un sacrificio de alabanza. So let's give it to Him as a sacrifice of praise. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6 del 19 al 20. In 1 Corinthians 6, chapter 6, 19 and 20, Dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. the Word tells us that our bodies are a temple of the Holy Spirit. ¿Creen ustedes que ofrecerle nuestro cuerpo a Dios como sacrificio de alabanza es algo que Dios quiera? You guys believe that God would want us to give our bodies over to Him as a sacrifice of praise? Por supuesto que sí. Of course. Porque nuestro cuerpo, dice allá en Corintios, no nos pertenece. Because here in 1 Corinthians we read that our bodies do not belong to us. No nos pertenece, dice, fuimos comprados por un precio. We were purchased with a price. Y si fuimos comprados por un precio, ya no nos pertenece el cuerpo a nosotros. And if our bodies were purchased with a price, then they no longer belong to us. Por lo tanto, dice allí, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Therefore, we should glorify God in our body and in our spirit. ¿Por qué? Porque tanto el cuerpo como el espíritu, ambos pertenecen a Dios. Because just like our body and our spirit belong to God. Así que, ¿qué podemos entregarle a Dios como un sacrificio de alabanza? So what can we give to God as a sacrifice of praise? Nuestros recursos, Our resources, nuestro tiempo, our time, nuestro cuerpo. our body. De hecho, allí en Romanos 12:1, And actually in Romans 12:1, Pablo habla de esto otra vez, ¿lo recuerdas? you may remember Paul speaks about this. Dice allá en Romanos 12:1, Romans 12:1 says, por consiguiente, hermanos, "Therefore I urge you, brothers and sisters, os ruego por las misericordias de Dios, in view of God's mercy, que presentéis vuestros cuerpos como to offer your bodies as what? como un sacrificio vivo As a living y sacrifice, santo, holy aceptable a Dios. and pleasing to God." Ese es vuestro culto de adoración, That is our service of worship to Him. vuestro culto racional. That's our proper worship to Him. ¿Te das cuenta? See that? Dios anhela que nuestro cuerpo esté consagrado a Él, cada miembro de nuestro cuerpo. God desires that each part of our body would be consecrated to Him. Nuestras manos, nuestros pies, nuestra lengua, nuestros ojos, todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, nuestros miembros deben estar consagrados a Él. Our hands, our feet, our mouth, our eyes, every organ, every part of our body should be consecrated to Him. Y muchos le consagran su cuerpo a la almohada. Many of us consecrate our bodies to the bed, A la almohada y a las sábanas. to the sheets, hammocks. El Señor pide que presentemos nuestro cuerpo a Él como un sacrificio de alabanza. The Lord demands of us to present our bodies as a living sacrifice to Him. Cada uno de nosotros, de los que están en casa, todo creyente, Every one of us, those at home, every believer, hemos sido dotados con dones, con talentos y habilidades. has been gifted with talents and gifts and abilities.
¿Será que el Señor requiera que le entreguemos nuestros dones y talentos y habilidades como un sacrificio de alabanza? Do you think God would want us to offer our gifts and talents as a sacrifice of praise to Him? Yo creo que sí. I think so. Los dones espirituales nos fueron dados para la mutua edificación. Our spiritual gifts were given to us to mutually benefit one another. Para edificar el cuerpo de Cristo, dice Pablo. Paul says to edify the body of Christ. Pero el cuerpo de Cristo debe estar unido, debe estar junto. But the body of Christ should be unified and together. Cuando cada quien está en su casa, no podemos servirnos los unos por los otros. But if each one of us is off doing their own thing at home, then we can't serve each other. No a la medida que podemos hacerlo cuando estamos juntos. Or at least not to the same measure like when we are all together. Sí podemos orar los unos por los otros cuando estamos cada quien en su casa. Sure, we can pray for each other when we're at home. Podemos llamarnos por teléfono y animarnos. We can call each other and encourage one another. Podemos conectarnos por Zoom y estar todos viéndonos y platicando, como lo hacemos con los grupos de mentoría. We can get together in Zoom and have discipleship classes as we do. Pero no es hasta que convivimos en comunidad que realmente podemos tener este tipo de ministración los unos con los otros. But it's not until we come together that we can have those true times of ministering to one another. Esos dones que el Señor nos ha dado solo podemos usarlos cuando estamos en comunidad. Those gifts that God has given us can be used when we are together in community. Y cuando buscamos hacerlo de manera intencional. And when we are intentional about it. En primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11 leemos. 1 Peter 4, verses 10 and 11, we read, según cada uno ha recibido un don especial, 1 Peter 4, 10 and 11. 1 Peter 4, 10 and 11. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Dice, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. As faithful stewards of God's grace in its various forms. El que hable conforme a las palabras de Dios. If anyone speaks, they should do it as one who speaks the very words of God. El que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da. If anyone serves, they should do it with the strength God provides. Para que en todo sea Dios, ¿qué cosa? So that in all things God, what? Sea glorificado, May be praised, sea alabado, may be glorified, sea honrado may be honored mediante Jesucristo, through Jesus Christ, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. to him be the glory and the power forever and ever. Amen. Así que todas estas cosas y muchas otras cosas más que el Señor te reveló en esta mañana, So all of these things and many other things that God has been revealing to you this morning podemos ofrendar a Dios como sacrificios de alabanza. can be offerings that we can give to God as a sacrifice of praise. Así que para recapitular, So just to highlight, ofrecerle a Dios un sacrificio de alabanza to offer to God a sacrifice of praise significa entregarle todo a Él. means we give everything to him. Rendirle algo que consideremos valioso para nosotros, We surrender what we consider very important or valuable to us and we give it to God, como Abraham a Isaac. just like Abraham did with his son Isaac. Ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios es entregarnos a nosotros mismos a Dios primero, To offer a sacrifice of praise to God is to first give ourselves over to God, como lo hicieron los hermanos de Macedonia. like the church did in Macedonia. Y un punto número 3 And point number 3 es ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza, is offer God a sacrifice of praise, es ofrecerle a Dios algo que te cueste. is to offer to give God something that is hard for you to give. Déjame contarte una pequeña historia, Allow me to share a short story with you. una historia de la vida de David.
the story of a story from David's life. David tenía un ejército numeroso, David ya era un hombre maduro, David was a mature man and he had himself an army. tenía un ejército numeroso y poderoso. He had a very numerous and powerful army. A lo largo de su vida, Dios le había enseñado a David una y otra vez And throughout David's life, God had taught him over and over que él podía salir victorioso en cada batalla, that he could be victorious in each and every battle, no por la cantidad del ejército o la cantidad de hombres que estuvieran con él, not because of the amount of soldiers or men or the size of his army, sino porque Dios estaba con él. but because God was with him. Así como con Gedeón, ¿te acuerdas? Just like with Gideon, No importaba el número de hombres que estuvieran peleando en la batalla, it didn't matter how many men were there fighting. si Dios estaba con ellos, la victoria era de ellos. If God was with them, then they were going to have victory. Y entonces llega un tiempo en donde David ve a su ejército y ve que es un gran ejército. And so a moment arrives, David's looking at his great, vast, powerful army, Y David se llena de arrogancia and he's filled with arrogance. y se llena de autosuficiencia, porque la arrogancia lleva a la autosuficiencia. And this arrogance leads him to feel self-sufficient. Y manda a llamar a su capitán Joab And so he calls his captain, Joab, y le dice, quiero que vayas por todo el territorio de Israel and he tells him, I want you to go throughout all of Israel, y que cuentes a todos los hombres que puedan sacar espada. and I want you to take a census or count all of the men of fighting age, Todos los hombres que pueden ir a la guerra. all of those men that could go to war. Joab le dijo, pero Señor, si tú tienes ya un ejército muy grande. But Joab says to them, well, we already have a very great army. ¿Quién manda aquí? Well, who's in charge, right? Yo soy el rey, haz lo que te pido. He says, I'm the king, do what I say. Y en contra de su propia voluntad, Joab va y hace ese censo. So Joab, against his desire or will, goes out and takes the census. Cuando regresa Joab con la noticia, dice, Señor, hay 1,500,000 de hombres que pueden ir a pelear. Joab comes back with the news and he says, there are 1.5 million fighting-aged men. Imagínate un ejército de 1,500,000 más todos los que ya tenía. So imagine 1.5 million more men besides the army that he already had. Esto hizo que David se llenara de orgullo y de autosuficiencia. So this filled David up with pride and with the feeling of self-sufficiency. Porque en caso que hubiese una guerra, Because in the case of a war, David se sentía confiado por el número de hombres que tenía. David he trusted in the size of his army. Y eso desagradó a Dios en gran manera. And we know that this greatly displeased the Lord. La ira de Dios se encendió contra David. And the Lord's wrath came upon David. ¿Por qué fue un pecado esto? But why was this such a great sin? Porque no fue solamente algo administrativo, It wasn't just an administrative issue, sino que al hacerlo David había dejado de confiar en Dios. but because when he did this, David had stopped trusting in God. Cuando solo tenía 5 piedras y una honda, When he only had those 5 stones and the slingshot, David tenía toda su confianza en Dios. David had put all of his trust in God. No tenía nada más, dice, solo tengo 5 piedras, una honda, dice, en el nombre del Señor. That was all he had, and so he says, in the name of the Lord. Pero ahora tiene un ejército numeroso y poderoso. Now he's got a great, numerous, powerful army. Y 1,500,000 de reservas para el ejército. And 1.5 million men in reserve. Y David puso su confianza entonces en su poder militar y no en Dios. And so David put his trust in his military power and not in God. ¿Te ha pasado? Has that ever happened to you? Que cuando no tienes, aprendes a depender de Dios, aprendes a confiar de Dios por fe. So you must learn to trust in God by faith. Pero cuando tienes dinero en tu cuenta de banco,
But when you don't have money, you have to trust in God. But when you do have money in your bank, te sientes confiado. then you feel good and Ya, dices, ahí tengo mi guardadito. I got my little savings. Tengo mi colchón, dicen acá. We have our little piggy bank maybe. Y eso te da confianza And that gives you confidence en ti mismo, in yourself, en lo que tienes, in what you have, y te hace sentir autosuficiente. and it makes you start feeling self-sufficient. Y cuando eso sucede, But when that happens, dejas de confiar en Dios, you're not trusting in God anymore. dejas de depender en Dios, You're not trusting in God. te vuelves arrogante, Become arrogant. te olvidas de Dios, You forget about God. y eso enciende la ira de Dios contra ti. And that will cause God's wrath to come upon you. Lo creas o no, eso sucedió con David. You know, whether or not you believe that, this is what happened with David. Tanto así que el Señor mandó llamar al profeta Gad y le dijo, ve a hablar con David. So much so that the Lord called the prophet Gad and had him go talk to David. Y le dice, dile que me ha ofendido en gran manera. And he says, tell David that he has offended me greatly. Y dile que el juicio está a la puerta. And tell him that judgment is knocking on the door. Y entonces el Señor le dio 3 opciones a David para que escogiera uno. So the Lord gave David 3 options and he needed to choose one. Qué difícil. Tough. Y Gad le dice a David, el Señor te da 3 opciones y más vale que me contestes porque yo tengo que ir a decirle. So the prophet Gad goes to David and says, the Lord has given you three options, so you better tell him. Dios estaba tan molesto con David que no le habló a él directamente, le fue a decir a otro, mejor ve tú y dile, porque si yo le hablo. God was so upset with David, he said, I would prefer to speak through a prophet and not to David himself, because if I do, who knows? 3 opciones. So he gave him 3 options. Ser entregado en las manos de sus enemigos, One would be to be given over into the hands of his enemies, o que ejércitos enemigos vinieran a invadir Israel, or enemy armies come and invade Israel, o que el Señor trajera una pandemia al pueblo. or the Lord would send a pandemic, a plague to the people. Literalmente eso fue. And literally that's what happened. ¿Cuáles hubieses escogido tú? What would you have chosen? ¿Ninguna? El profeta dijo, tienes que elegir una. Neither, right? But the prophet told David he had to pick one. Y aquí hay un gran misterio y también una gran revelación. And there's a great mystery, but also a great revelation in this. Muchos no creen que esto de la pandemia sea un juicio de Dios, yo sí lo creo. Many people do not believe that this pandemic be God's judgment, but I do. Porque el hombre se ha vuelto arrogante y autosuficiente. Man has become arrogant and self-sufficient. La iglesia se ha vuelto arrogante y autosuficiente. The church has become self-sufficient and arrogant. Si Dios envió un juicio contra David por lo que hizo, ¿tú crees que él no juzgue la tierra todavía? Dios sigue sentado en su trono, él sigue siendo soberano rey. So if God sent a plague as judgment over David, why wouldn't he do it today? God continues to sit on still to be in control in heaven. Y Dios le dice a David por medio de Gad, escoge una de estas 3. So God tells David through Gad, choose one of these. David fue listo, But David was smart, muy listo. very smart. Y él dijo, no quiero caer en manos de mis enemigos. He says, I do not want to fall into the hands of my enemies. Prefiero caer en tus manos, Señor. I would prefer to fall in the Lord's hands. ¿Y sabes por qué David escogió esto? And do you know why David chose this one? Porque dijo, sé que tú obras con misericordia. Because he says, I know that you work in mercy. Prefiero caer en tus manos porque sé que tú obras en misericordia. I prefer to fall in the hands of the Lord because he works in mercy. David conocía a Dios, un hombre que en un tiempo fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. David knew God. You know, at one point he's called a man after God's own heart. Sabía que Dios era misericordioso. And he knew that God was full of mercy and grace. ¿Cuántos lo saben? How many of us know that? No importa lo que hayas hecho, It
doesn't matter what you've done. La disciplina puede venir, Discipline can come, pero el enojo de Dios no dura para siempre. but God's wrath or anger will not last forever. Dios es misericordioso y compasivo. God is merciful and compassionate. Y David dice que mejor caigo en las manos del Señor. So David says, I would rather fall into the Lord's hands. Y dice que esta pestilencia vino a través de un ángel del Señor que tenía una espada y mató a 70,000 personas esa pandemia. And so the word tells us that the plague came on the land through an angel who had a sword, and 70,000 people were killed Tan solo en Israel o en Israel. only in Israel. Ahora llevamos millones de muertos. Now, we have millions who have died. Pero ¿qué detuvo la ira de Dios What stopped God's anger? en contra de David? What stopped the anger that God had towards David? David se arrepintió porque después de que había el ángel del Señor matado a 70,000 hombres David repented. y mujeres, David repented, after the angel had killed 70,000 men and women. dice que David vio al ángel del Señor con la espada lista para atacar Jerusalén. The word tells us that David saw the angel of the Lord with his sword drawn, ready to attack Jerusalem. Es decir, habían muerto 70,000 personas en otras partes del reino, So around the kingdom, 70,000 people had died, pero ahora venía el ángel listo para atacar Jerusalén. but now the angel was about to attack the city of Y Jerusalem. dice la escritura que David vio al ángel con la espada desenfundada y se postró en tierra, él y todos los ancianos. And so when David saw the angel of the Lord with the sword, he bowed down, him and the elders before him. Y le dijo, Señor, yo fui el que hizo daño, por favor deja al pueblo. And he said, Lord, I am the one that caused this problem and this death. Please, stop. Y entonces el Señor le dijo, ok, And the Lord told him, okay, vamos a hacer algo. let's do this. Quiero que me hagas un sacrificio. I want you to make a sacrifice. Quiero que vayas y prepares un altar. Go and prepare an altar. Y quiero que me hagas un holocausto. Make and give me a burnt offering. Allá en el terreno de un hombre llamado Ornán. There in the the land of a man called Aronah, Que era un hombre que no era israelita, que aunque vivía en Israel no era israelita. this man lived in Israel, although he was not an Israelite. Y dice, quiero que ahí en su terreno, en donde él corta el trigo, allí quiero que hagas un altar para mí. And he says, I want you to go on the threshing floor where they're taking care of the wheat and build an altar. Así que David se dirigió a esta tierra, So David went to this territory, y el ángel del Señor iba atrás de él con la espada. and the angel of the Lord went behind him with the sword drawn. Dice que cuando llegó a la propiedad de Ornán, And when he arrived to the land of Aranah, Ornán vio al ángel del Señor y tuvo miedo y se escondió él y sus 4 hijos. Aranah and his 4 sons saw the angel and were afraid, and so they hid. Dice que tanto David como Ornán estaban horrorizados de ver el ángel con la espada listo para atacar. And so Aranah and his sons, as well as David, were terrified as they saw this angel. Entonces David le dijo a Ornán, véndeme tu tierra porque le voy a hacer un sacrificio a Jehová. So David tells the man, sell me your land. I need to make a sacrifice, a burnt offering to the Lord. Pero como Ornán tenía temor del Señor, But Aranah was fearful of the Lord. le dijo, David, no te preocupes, He said, David, no worries. te regalo el terreno, Take it, I'm giving it to you. te regalo la ofrenda para el sacrificio, I give you the offering for the te sacrifice. regalo la leña para el holocausto, I give you the wood for the burnt offering. te regalo el grano para la ofrenda de paz. I give you the grain for the grain offering. ¡Wow! ¡Qué bendición! What a blessing, right? Eso hubiésemos pensado. That's what we probably would have thought. Señor, gracias, ¿verdad? Hubiéramos dicho. Thank you, Lord. Recibo. I receive it. Pero no David, But David did not say that. no David.
David Sac- did not say that. Un sacrificio de alabanza es solamente sacrificio de alabanza cuando te cuesta algo. A sacrifice of praise is a sacrifice of praise when it costs you something. Y allí en primer libro de Crónicas 21-24 leemos. And in 1 Chronicles 21:24 we read, Pero el rey David dijo a Ornán, no, but King David replied to Araunah, no, sino que ciertamente compraré tu terreno por su justo precio. I insist on paying the full price. Y mira lo que dice David. And then look at this next part, what David says. Porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, I will not take for the Lord what is yours, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada a mí. or sacrifice a burnt offering that costs me nothing. Hasta me dan escalofríos nada más de ver lo que responde David. Just to see how David responds gives me goosebumps. ¿Cómo le voy a ofrecer algo a Dios que a mí no me haya costado nada, que me están regalando? How am I going to give something to God when it costs me nothing? El sacrificio cuesta. Sacrifice costs. ¿Qué te está diciendo a ti el Señor en este momento? What is the Lord speaking to you right now? ¿Cómo te está hablando a ti el Señor? Is the Lord speaking to you right now? ¿De qué te está trayendo convicción el Espíritu de Dios? What is the Spirit bringing conviction in your life? No dejemos de preguntarle al Señor, Señor, háblame, dime, ¿qué cosa puedo yo entregarte a ti como sacrificio de alabanza? So to continue to ask God, what is it that I can give to you as a sacrifice of praise? Aunque yo estoy seguro que Dios nos pide lo mismo que le pidió a David. But I'm sure that God would ask the same of us as what he asked of David. Porque el sacrificio que David le ofreció al Señor era solamente algo simbólico. The sacrifice that David was going to offer to God was something symbolic. El sacrificio dependía de lo que había en el corazón de David. And the sacrifice depended on what was in David's heart. Esto es muy importante. El sacrificio que David habría de ofrecer era lo que había en su corazón. So this is important. The sacrifice that David was going to make to God, what was in his heart. Entonces, ¿qué estaba viendo Dios? ¿El sacrificio o el corazón de David? So was God looking at the sacrifice, or was he looking at David's heart? Porque de la abundancia del corazón habla tu sacrificio. Out of the abundance of our hearts speaks our sacrifice. Lo que hay en el corazón, eso es lo que le damos al Señor. De eso es lo que hablamos. What it abounds in our hearts is what we give to God. That's what we're talking about. Dios quería que David le rindiera su vida a él otra vez. God wanted David to surrender his life to him again. Dios quiere que le rindamos nuestra vida a él una y otra vez. He wants us to surrender our lives to him over and over. Eso es lo que pide de nosotros. That's what he's asking of us. Y él quiere que lo hagamos todo el tiempo. And he wants us to do that all the time. Muchas veces pensamos que las cosas pequeñas que hacemos para Dios de vez en cuando Often we think that all those little things that we do for God from time to time representan un sacrificio. represent a sacrifice. ¿Pero lo son? But are they? ¿Lo son realmente? Are they really? Si esas cosas que hacemos ocasionalmente no nos cuestan esfuerzo alguno, no son sacrificio de alabanza. If those things that we occasionally do don't cost us, then they're not really. Él quiere que le entreguemos todo lo que somos. He wants us to surrender to him everything that we are. Él quiere que nuestra vida sea un sacrificio de alabanza. He wants our lives to be a sacrifice of praise. Él merece que le ofrezcamos voluntariamente un sacrificio de alabanza. And he deserves that we would voluntarily sacrifice our lives as a sacrifice of praise. Eso es lo que significa ofrecer. And that's what it means to offer. Cuando tú ofreces, When you offer, lo haces libre y voluntariamente. you do it freely and willingly. No como una obligación, You do not do it as an obligation. no como una carga, It's not a burden. sino como los macedonios lo hacen con gusto, con alegría, con gozo. But like the Macedonians, you do it with joy and happily. And
aun cuando eso te esté costando algo a ti que consideras muy valioso. even if it's something that costs because it's something valuable or important to you, O aun cuando las cosas no van bien en tu vida, or when things aren't going well in your life, cuando no salen como tú lo esperabas, when things aren't turning out the way that you would want them to, cuando no hacen sentido. when things do not make sense. Alabas a Dios con todo lo que tienes Worship God with everything that you have, y esa alabanza se convierte en un sacrificio de alabanza. and that praise will become a sacrifice of praise. ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos? You remember when Paul and Silas were in prison in Philippi? La multitud los había golpeado The crowds had beaten them porque había expulsado Pablo un espíritu de adivinación de una joven. Paul had driven out the spirit of Divination. divination out of a young girl, Y entonces la gente se agolpó contra ellos y los golpeó. and this angered the people, and they began to abuse them. Entonces vinieron los policías y los arrestaron The police came, they were arrested, y siguieron golpeándolos. and they continued to beat them. Dice que les quitaron la ropa y los azotaron. They took their clothes off and they whipped them, Y por si fuera poco, los llevaron a la cárcel. and if that weren't enough, they then took them to the jail. Y en la cárcel le dijeron al carcelero, mételos al calabozo. And then in the jail, they told the guard to take them basically to the inner cell, Y entonces los metieron en un calabozo and they had their feet shackled. y ataron sus pies en un cepo, en un hoyo. So they were in the inner cell with their feet shackled, Y era alrededor de la medianoche. and it was about midnight. Y Pablo y Silas alabaron al Señor. And Paul and Silas were praising the Lord. Y empezaron a cantar al Señor. And they began to sing, Eres mi respirar. "You are the air I breathe." Ajá. Y empezaron a alabar al Señor ahí en la cárcel. And they began to worship God there in the jail. Y dice Lucas que los presos estaban escuchando. And Luke tells us that the other prisoners were listening, Porque estaban alabando a Dios aun cuando no hacía sentido. because they were worshiping and praising God even though things didn't make sense. Quizá nosotros hubiéramos dicho, ¿por qué, Señor? We may have been there crying out and asking, "Why, Lord? ¿Por qué a mí? Why me? Si te estoy sirviendo. I'm serving you. Estoy haciendo lo que yo pensé que tú querías que hiciera. I'm doing what I thought you wanted me to. Y a cambio de eso recibo maltrato y azotes. And because of that, now I'm being beaten." No Pablo y Silas. But not Paul and Silas. Ellos estaban ahí alabando a Dios. They were there worshiping and praising God. Toda alabanza a nuestro Dios. All of our praise to our God. Estaban alabando a Dios, They were praising God, ofreciéndole un sacrificio de alabanza. offering him a sacrifice of praise. Porque qué bonito y fácil es alabar a Dios cuando todo va bien. Because it's very easy to offer a sacrifice of praise when everything's going well. Dios se agrada de nuestros sacrificios de alabanza. God is pleased by our sacrifice of praise. En la historia que compartíamos de David, And in the story that we talked about with David, allá en Primera de Crónicas 21, 25 y 26 leemos: in 1 Chronicles 21 verses 25 and 26, we read, Y David dio a Ornán el peso de 600 ciclos de oro por el lugar. "So David paid Araunah 600 shekels of gold for the site. Y entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. He called on the Lord." Sacrificios de alabanza. A sacrifice of praise. Y dice que cuando David invocó al Señor, And it says that when David called on the Lord, el Señor respondió desde el cielo the Lord answered him con fuego.
with fire from heaven. no para consumir a David, It wasn't to consume David, sino para consumir el holocausto que David había traído delante de but to Dios. consume the burnt offering that David had brought to the Lord. El fuego del cielo representaba que Dios había aceptado el sacrificio de David. The fire coming down from heaven meant that God accepted that burnt offering that David had offered. Dios sí se fijó en el sacrificio, God did look at the sacrifice, pero más importante se fijó que el que estaba presentando el sacrificio more importantly, he was looking at the one who was giving the sacrifice. se estaba presentando a sí mismo como un sacrificio a Dios. He saw that David was presenting himself as a sacrifice to the Lord. Y por eso su sacrificio fue aceptado. And because of that, his sacrifice was accepted. Porque Dios se fijó en el adorador. Because God looked upon the worshiper. Dios se fijó en la actitud y en el corazón de David. He looked at David's heart and his attitude. Y sabes, And you know, y ya nos vamos. we'll leave in a bit. En ese mismo lugar donde David presentó su sacrificio a Dios, In the same place where David offered his sacrifice to God, es el mismo lugar donde Abraham ató a su hijo Isaac para presentárselo a Dios. it was the same place that Abraham had tied up his son Isaac to present him to God. Y es el mismo lugar And it's the same place donde el templo de Israel fue edificado. where the temple of Israel was built. Imagínate eso, Imagine that, donde se harían sacrificios continuos para Dios. where they would do continual sacrifices to God. Y eso es lo que dice nuestro pasaje. And that's what our passage today says. Ofrezcamos continuamente sacrificios de alabanza a Dios. To offer continuously sacrifices of praise to God. ¿Sabes qué significa continuamente? And do you know what continuously means? Significa sin interrupciones. It means without interruption. No significa algo que hacemos esporádicamente, It's not something we do sporadically, sino algo que hacemos repetidamente. but something that we do repeatedly. Sacrifiquen o hagan sacrificios a Dios repetidamente, continuamente. So make sacrifices to God repeatedly, continuously, over and over. Significa sin cesar. It means to do without ceasing. Cuando Pablo dice orar sin cesar, dice orar continuamente. When Paul says pray without ceasing, he means pray continuously. Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros esta mañana. And that's what the Holy Spirit would say to us this morning. Ofrezcan sacrificios de alabanza a Dios sin interrupciones, Offer sacrifices of praise to God without interruption, continuamente, continuously, aún en tiempos de pandemia. even in a pandemic. De hecho, porque estamos en pandemia, deberíamos de buscar ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. And actually, because we are in a pandemic, we should be continuously offering these sacrifices of Porque praise. de alguna manera nosotros somos parte de la humanidad y el castigo que Dios está enviando, aunque muchos no lo crean, y respeto tu opinión, pero yo sí lo creo. Because we are part of humanity, and the punishment that God is sending upon humanity, although many do not believe it, I do. I respect you if you don't. Lo que nosotros hagamos va y sí lo creo, a detener la ira de Dios sobre la tierra. What we do, and I really believe this, is going to stop God's wrath on the earth. ¿Sabes qué sucedió inmediatamente después que descendió el fuego sobre el holocausto? Do you know what happened when the fire from heaven came down and consumed that burnt offering? El Señor le dijo al ángel, guarda tu espada. The Lord said to the angel, put your sword away. Ahí está en el pasaje. It says it in the scripture there. Y el Señor le dijo, guarda tu espada. The Lord said, put your sword away. Porque el enojo del Señor no es para siempre. The anger or the wrath of God is not for forever. Si mi pueblo se humillara,
if my people will humble themselves, si aquellos que dicen llevar mi nombre sobre de ellos those who call themselves Christians, se postraren y se humillaren delante de mí, would humble themselves and bow down before me, yo vendré a ellos y sanaré su tierra. I will hear from heaven and heal their land. Es bíblico, una y otra vez está ahí. It's biblical. We find it over and over in the Word. Y cada uno de nosotros debe hacerlo. Each one of us should do that. Esta pandemia, sin embargo, por una extraña razón, And for a strange reason, this pandemic ha reducido la membresía de las iglesias en todo el mundo. has reduced church membership in the entire world. Y lo sé porque semana tras semana platicamos con pastores de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa. And I know this because every week I'm in contact with pastors from South America, North America, Europe, Que dicen, se fue la mitad de la iglesia. and they say half of our church is gone. ¿Ya no regresaron? Half our church didn't come back. ¿Qué está pasando? What's happening? Ahora es cuando deberíamos de buscar a Dios con mayor anhelo. Now is when we should be seeking after God with more desire. Pero la Escritura también dice que que por la maldad de muchos, el amor de muchos también se enfriará. But the Word tells us that because of the evil of many, the love of many will grow cold. Quizás se han vuelto arrogantes como David, no lo sé. I don't know, maybe, they may have grown arrogant like David did. We don't know. Pero si sientes que tu amor se está enfriando, But if you feel like your love is growing cold, aguas, be careful. tengamos cuidado. Let's be very careful. Si el Señor te dice, ponte las pilas, entonces busquemos arrepentirnos y busquémoslo de todo corazón. So if the Lord tells us, let's get moving and let's repent and let's seek Him with all of our hearts. Pero busquemos al Señor continuamente. Let's seek the Lord continuously. Vamos a terminar leyendo este hermoso salmo. Let's finish by reading this beautiful psalm, Salmo 34, versos 1 al 3. Psalm 34, 1 through 3. Bendeciré al Señor en todo tiempo. I will extol the Lord at all times. Continuamente estará su alabanza en mi boca. His praise will always be on my lips. En el Señor se gloriará mi alma. I will glory in the Lord. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Let the afflicted hear and rejoice. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos juntos su nombre. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Y por último dice el escritor de Hebreos, And lastly, the author in Hebrews says, ofrezcan sacrificios de alabanza a Dios mediante Jesucristo. to offer sacrifices of praise through Jesus Christ. En otras palabras, vuestra alabanza es posible In other words, our praise is possible porque Cristo ya entró al lugar santísimo, because Christ has come into the Holy of Holies. porque Él abrió un camino nuevo y vivo He opened a new way, a way that is alive por medio de su carne. through His flesh. Él es el sacerdote sobre la casa de Dios. He is the high priest over the house of God. Y dice por allá en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero. And Hebrews 10:22 says, say that. Ya, 10:22. Let us draw near to God with a sincere heart, En plena certidumbre de fe, with full assurance of the faith that brings, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. and having our bodies washed with pure water. Verso 23. Verse 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar,
Let us hold unswervingly to the hope we profess, porque fiel es el que prometió. for he who promised is faithful. Así que consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Verso 25. Verse 25. No dejando de congregarnos como algunos ya se les hizo costumbre, Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, sino exhortándonos unos a otros, but encouraging one another. porque el día del Señor se acerca cada vez más. All the more as you see the day approaching. Así que mis amados, So, my beloved church, presentemos al Señor sacrificios de alabanza let's present to God sacrifices of praise continuamente, continuously, para que a través de esos sacrificios su nombre sea exaltado y glorificado. so that through these sacrifices his name would be exalted and glorified. Vamos a orar. Let's pray. Señor, ¿qué podríamos ofrecerte? Lord, what could we offer you Por tu grande amor. for your great love? ¿Es suficiente servirte, Señor? Is it enough just to serve you, Lord? ¿Será suficiente entregarlo todo a ti? Would it be enough to give everything over to you? Entonces acepta mi vida, Señor. Lord, would you accept my life? Te rindo mi vida a ti, Padre. I surrender my life to you, Father. Te entregamos nuestro corazón, Señor, Lord, we give you our hearts como un sacrificio de alabanza. as a sacrifice of praise. Háblanos, Señor. Speak to us, Lord. Háblanos, Padre. Lord, speak to us. Tráenos esa convicción de tu Espíritu Santo. And bring that conviction that your Holy Spirit brings. Despiértanos, Señor. Lord, would you wake us up Levántanos, Padre, and help raise us up para que la luz de Cristo resplandezca sobre nosotros. so that the light of Christ would shine upon us. Aviva tu iglesia, Señor. Revive your church, Lord God. Aviva tu pueblo, Señor, Revive your people para que podamos levantarnos y ofrecer sacrificios so that we can rise up and offer you sacrifices, de alabanza y adoración, praise and worship que exalten y glorifiquen tu nombre, Señor. that exalt and glorify your name, Lord. Gracias, Señor, por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Amén. Amen.